Hello mga kabayan, kumusta na kayo dyan? Yan box lang natin guys, yung nabili natin kon mobile stand. Bilisan lang. Ayan no. Ayan, galing ha. Ayan, patayin natin. Okay. Patayin natin. O yun no. Tapos meron pa pala siya. Paano to? Ayan, okay. So yan, tapos baliktad ha. O yun. Medyo magpit. Ayan. Ayan. Pwede siyang ikot-ikot guys. Oh. Ayan. Ayos ko lang. Ayan, naayos ko na guys. Ayan o. Oh. Oh, may ikot-ikot pa oh. Galing ha. Nabili ko lang ng 1KT guys. Oh, may kon siya dun ha. Ayan. Thanks for watching. Ayan o. Pwedeng ikot-ikot oh. Up, down. Tapos ito pwede rin ganoon. Ayan. Okay.